Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ingkang kula hormati Bapak Kuwu beserta staf lan jajaranipun, ingkang kula hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia tingkat Desa Tunggul Payung beserta staf lan jajaranipun, wabil khusus sedherek kula Bapak Taryana SPDMA ingkang alhamdulillah dalu niki nyambat kula kengken ngisi acara Isra dan Mi'raj, sekaligus beliau Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Yakin. Mudah-mudahan program-program ingkang sampun disampaikan dumateng Bapak Lebih Haji Muslimin selaku perwakilan dari Bapak Kuwu berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama langsung paling utama kula ngucap alhamdulillah masih diparingi waras sehat panjang umur kiang ngaji, amin. Anak uwong awake waras sehat ngaji beli kiang sampai tekan panitia bahkan yang kula hadirilah banjirilah angger pesen tekang nyai, tapi bahkan adian anik ora diundang ora dibejani kata kadewe. Bo alhamdulillah masyarakat Tunggul Payung palbe masih kieu ngaji, amin. Moga-moga corona mana maning corona durung pragat Omikron. Oh, corona durung pragat wis arep ngundang boke arane Omikron. Mudah-mudahan kula sampean sedaya punten anane virus corona delta omikron lang sanes-sanese aja wedi aja watir. Kula titip ning wong Tunggul Payung palebe gepekana rong perkara. Siji iman nurut karo Gusti, yang kedua imun makanya dijaga diatur. Yang zamannya Bapak Lebe Bapak Haji Rahmat Malaka singaran corona omikron tuh dongen maya paling boyok encok pilek ya biasa. Imam Buh Pataryana bakal sekarang manjing bulan puasa manjing traweh tongol manis satuan tubuh. Tapi hari tahun baru hari Natal kabeli nongol. Oh ya Allah, apa jara Allah Subhanahu wa taala ma asaba min musibatin illa biiznillah. Musibah apa mawon kang tumiba ananing alam dunia illa biiznillah kecuali atas kehendaknya Gusti Allah. Sing gawe virus Gusti njalukeun ing Gusti Allah. Kadang-kadang kudu divaksin, kabeh divaksin bloli rasdo. Ana ning kene kudu gawa rastung dingin arep ngopi sumbangan, kudu gawa surat vaksin dingin, arep kawinan di Sumen, sumurnya di Sumen. Ya Allah, payah teman kiki jaga iman, jaga imun. Iman ketaatan kula dumateng Allah Subhanahu, imun kesehatan mangane bengen bu wong tua kula sampean kabeh mungkin Bapak Haji Rahmat sasine wong tua bengen mamangan kupadu nemu kadang-kadang coelan bega dembara pace klokang ibadan tapi waras sehat barang sekali campuran
maka sampai beli gelem dipai blengep geblong blanggreng apa ngomongnya orang level pengen agak Kentucky Fried Chicken ya barang ayam belekung digoreng mangannya hot dog ada hot ku panas dog ku kiri jauh apa panas temanku gimana bengen mabotan tuh wa may yu'min billahi yahdi qalbah wa man yu'min billahi sing sapa wa kang iman karo Gusti Allah yahdi qalbah Allah akan memberikan petunjuk dumateng kulalan saben kabeh amin ya Allah ya Rabbal Bu Pak Indonesia ini adalah satu-satunya negara di dunia kang paling sugih Pak ngandel beli kula ngomong kang paling pesantren paling akeh santri pirang-pirang habaib genahe di Indonesia tapi kenapa musibah-musibah bencana-bencana bala beli pragat-pragat banjir bandang puting beliung gempa longsor Semeru meletus di anak Rakatau Uswatuk iya sampai tekan corona maka jarak pulang corona kok kopi rokok anak maka kopi rokok laka mawal lebih korola kopi rokok anak bisa aja pikiran pemati kenang corona beli mati kenang pikiran tadi ngambil lagi tahun sing dingin maning-maning innalillahi maning-maning innalillahi ningkula karang sinom bu sampai 10 sedina buntu pada maning-maning innalillahi sampai tak stop Pak Haji aja inilahi pada merinding seolah separak tajuk parak masjid ada rasanya didolep corona nah oh kenapa musibah-musibah bencana-bencana gampang jawabannya Allah yang menjawab walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun ki jawaban walau anna ahlal qura lamun ta ana penduduk suatu negeri amanu wa taqau iman lan taqwa karo Gusti la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh kami buka pintu keberkahan dari langit lan bumi walakin kadzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun akan tetapi sayang wong tunggul payung beli gelam syukuran mendustakan ayat-ayatku aku timpakan kepada mereka azab akibat perbuatan yang mereka lakukan naudzu jadi gampang kunci nih loro iman lan takwa karo Gusti pada beli iman karo takwa halo Assalamualaikum ana wong pada beli iman karo takwa Bu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha orang-orang yang beriman takwalah kalian kepada Allah iman karo takwa pada beli iman lan takwa iman artinya percaya karo Gusti bakal percaya karo Gusti Allah kudu anabuk durung percaya kulaning janjine sebab durung ana buktine kurang apa nok semene sayange pengen apa srok ngomong
bae teng 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 teng. Apal ya? Ya apal. Kudu lintang sing dipengen dudulan sita. Tapi kok apal mah? Nyambung dalam mengenang musik ya nyambung. Bo, jadi bakal iman kudu anak bu, kudu anak bu. Apa buktinya bahwa sampean percaya karo Gusti Allah? Apa buktinya bu? Ana langit, ana bumi, ana esuk, ana sore, ana awan, ana bengi, ana lanang, ana wadon. Paham? Kadang-kadang wong tunggul payu ku percaya bae. Karo Gusti Allah percaya beli percaya, yakin beli yakin. Buktinya apa? Langit bumi, esuk sore, awan bengi, lanang wadon, sembayang beli ora. Apa sih urung kiyang? Apa sih repot? Adan krungu beli krungu, ujian welan beli welan. Usip beli nanjak-nanjak, durung kiyang kian kising gawe menyebab musibah ki walau be. Bo, nah bakat takwa apa takwa? Takwa itu menjalankan segala yang diperintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Apa perintah Allah? Ana ning rukun Islam. Kang dibawa ning Kanjeng Nabi. Rukun Islam wonten pinten? 5 siji, sahadat loro, salat telu, zakat papat, 5 yen wis pada dadi wong Islam kudu rukun Islam. Nomor siji sahadat sing kuat, nomor loro lakoni, nomor telu bayar zakat. nomor papat puasa Ramadan. nomor 5 naik haji ziarah ning makam Kanjeng Nabi. yen wis weruh rukune Islam lakonana sing Benar. aja sampai tinggal sholat. Contohnya tinggal sholat siksane Gerak. mengkonong soten lamun kula lagi nganggur. Mengkonong soten lamun kula lagi libur. Pipine kempot ndase puyeng yen lagi repot sembayange Latihan. krungu suara adan beli gagian dandan ning tajuk pujian beli gagian dasar manusia enake dewe are rezeki pengen mene kon sembayang masih durung kieu Gae. tad masa nok kayak kita ngonder bener teman omongannya tad bener pisan pangucape nandur salam godonge pangae ngaku Islam wong kene
Iya. Iya. Maka ditakon yang walupe apa KTP Islam? Rukun Islam mana pira? 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Sembahyang beli, turun yang walupe. Anak bo, ya Allah, mau jare Patariana oleh Isra Mi'raj adalah sholat 5 mulanya agama Islam. ISLAM, I Isa, subuh, lohor, asar, maghrib, pitulas rakaat sedina sewengi. Islam ingin selamat, lakukan ajaran Muhammad. Apa ajaran Muhammad? Salah satu diantaranya sholat 5 waktu. Paham? Anak sholat sing beli payu pun paji. Sholat subuh. Anak pirang baris nih kena Nurul Yakin. Bakal subuh sok delengan hebat lan belia wong Islam yang tunggul payung delengan bakal sholat subuh. Hari terawih wis aja dipikir aja di itu maning bu, kayak tekan latar buapa bu. Gajah sambatan, udah sambatan. Ya iya peragat terawih, peragat puasa, ya peragat maning sembayang. Angot bakar ayam, puasa beli, sembayang beli, pujian di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Sarungnya anjar, taploknya masih nempel di sarung. Boleh beli ke Pak Ustaz? Ya boleh, daripada beli ilham. Entah bu, paham bu? Oh, yang cuma kayaknya sih 5 waktunya kuat. Niwatan, hari ikut masuna, terawih sembayang raya mah, sing wajib sing 5 waktu. Dengan masjid Tunggul Payung bakal subuh kemite kentong dewe. Ada dewa, pujian dewa, komat dewa, imam dewa, doa dewa. Ya Allah, oh bilangan bakal adzan subuh. As-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Welang beli, jelas beli, gamblang beli, teka beli. Nah, angin yang gebes, Patariana udah neng beli cekrugu makrugu. Rabbana ya Rabbana, Zolamna anfusana, wa ilam taghfir lana wa tarhamna lana minal khasirin. 20 balen Robana ya Robana penumpang beli teka-teka. Akhirnya kemit masjid bu rada kesel. Robana ya Robana, iya jalma kamarana, ente ayah saha-saha, sarena kabina-bina. Angger bae beli teka, pindah channel Patariana. Di kantongi diadani ora teka, eko wong bakal cilaka. Di kantongi diadani ora teka, eko wong bakal cilaka. Cang pujian diwadani kayak orang teka beli lah. Sugi sawah, sugi mobil, besok mati undangan
orang mimpi sing ngintil amal secuil hari secuil ku akeh tas titik secuil sote kada duwe amal amalnya dipangan curut mati orang gawa iman dan Islam billah. Panggilan Allah ku ana telu Bapak Ibu. Siji panggilan salat. Hayyalan salat. Hayyalan salat. Panggilan gagian bakal Gusti Allah undang. Gimana Depok liwat Melayu beli pernah apa Melayu tuh enak sama bakal garpang adan terlalu dingin kalau lebih hampir gerutu gimana ya sok jajal ke esok Jumat jam 9 ngongkon irmas adan bakal dia kasih ngoncok Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walaupun rahmat Pak Haji Rahmat ngoncok walaupun muslimin ngoncok masih jam sama koplok juga udah beli nih waktu dari bocah irmas walaupun Pak Haji sing koplok kita tadika kita ada dika beli tepak giliran jajal mik jam sama tepak iya ya Allah ya kadang-kadang anak cerita Bapak Ibu anak tajuk parak sawah lagi usuk tandur Ustadz adzan duhur Allahu Akbar Allahu Akbar apa dari tukang kencak mundur Hayyalan sholat mundur nurutin tukang adat atau tukang kencak iya barang lu pengen suarga lu bantu dalam suarga bu si nomor loro panggilan haji labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak berangkat ke tanah suci menunaikan ibadah haji hari panggilan sholat bisa dikangkok hari panggilan haji bisa dikangkok tapi panggilan yang terakhir panggilan ilahi sugih melarat bodoh pinter bagus blesak tua nom bakal suaya mah mati mulanya wong sing mati ka wong kamurka wong sing mati ka murka umure ya jika mamursi umure masih alhamdulillah hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah sholat, yang pertama apa sih tujuannya sholat? Sholat itu tujuan yang pertama sebagai rasa syukur kula dumateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah masih diparingi waras sehat panjang umur. Alhamdulillah ya Allah kula didadekakan manusia. Mandana apalah didadekakan ayam. Unggal wong selamatan disembelih. Mandana apalah kula didadekakan gedus. Wadah Idul Adha. Gus pasti mati. Mulane ning surat Ar-Rahman fabi ayyi ala'i rabbikuma fabi ayyi ala'i rabbikuma 31 Allah katakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tuh kan hei wong tunggul payung nikmat mana lagi yang kamu dustakan mata dipai loro kuping loro anak BG-BG bu bilangan kuping sampean tuh ditekukun cepat manin tekuk manin cepat manin jadi kuping di akas lemes kuping di akas lemas bakal lemas tangi turun beresi kuping dikit bakal akas bantal guli pada jempol bu lilir mana guak brel mana lilir mana guak brel mana telangan lentur
Delangan bolongan sumur bu, tidak ada kakak ning Solo ning sor. Coba lamun ning dhuwur. Hajar udah nangin, dia dilak maning dilak. Gimana? Delangan jari jemari 5, beli pada, jempol, penuduh, penengah, driji, jentik bu. Bakal jempol lambangnya lambang apa? Pemerintahan, pejabat. Bakal penuduh lambangnya wong sugih. Apa bae bakal wong sugih sing nodok kena beres. Watu taruh kana, pasir meneh, semen gotong mono. Penuduh ki balebe. Bakal tengah-tengah kiai, ulama, mubalik. Ulana kiai aja melu-melu partai. Menangnya beli kalau iya jamaah bubar. Gimana? Us netral tengah-tengah. Bakal driji apa? Bocah nom. Jari manis. Kena ali-ali ini jari manis. Mulanya gak bocah nom sing indah-indah. Matane kaya damar kanginan, lambene kaya kepundung abang. Kuwayang senenge, kuwayang bungane, yen kula ada di jodone. Bocah no, beli mikiri bocah no kaya sumangane apa, jajan Cindy. Yang kelima, jentik, kelingking. Siapa kelingking? Ibu-ibu. Sekalipun cilik, tapi peranannya luar biasa. Mancing cumur bisa, kuping bisa, dan bisa merubahkan semuanya. Ya bu? Tapi lamuna pejabat yes, wong sugih oke, kiai ngrestoni, ngridoni, bocah mendukung, ibu-ibu mendukung, semuanya kerep apa sih sing beli kena? Sega sewaku gak peragat gue bakal kompak. Ki kayak kene manusia. Wong sugih anak, kiai ne anak, pejabatnya anak. Ki lamun pejabatnya beli ngijini, beli ngrestoni, masa dia kata Riana. Dilarang kampal kumpul, dilarang rabang rubuh. Iya ngajarkan resat-resat tanggung jamaah. Ngalami palebet ulah di kongkon tahlil lagi tahun 2020 bulan Maret tadi santer-santer. Ulah disambat mimpin tahlil. Pak Ustad tas asar disambat mimpin tahlil enggal. Hari enggal ku bagian ora. Begitu guru tu tukang kono pataryana ana wong loro. Mantu karo anake. Ya Allah. Sandiwara lockdown, organ lockdown, Depok lockdown, tekan pengajian kalau di lockdown. Ulah 15 panggungan lagi mulut. Ya Allah, bener-bener PPKM pun. Pengurangan penghasilan kiai dan mubalik. Untung bae walaupun masana wong talil. Ilallah 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 ilallah. Nelung dina ayam, mitung dina ayam, matang puluh ayam, matus ayam, bendak ayam. Lamun laka wong talil ngepos. Laka job. Ya wong wadon kan diurulakan ya. Peragat mitung dina, mana matang puluh peragat, mana yang ngatus hana maning. Ulane lamun ana sing ngalang-alangi talil, ujare bulet tepe kita mah walaupun. Yang ngalang-alangi cari kurang. Ya dalam sandiwara bakal jelok teh mana pak? Gimana? Oh hadirin wal hadirat ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama rasa syukur dumateng Gusti sampai matanya ketip sing awit tangi turu sampai wayahnya pirang ketipan. Hitungi beli wa ambekan mas pirang sedotan. Hitungi beli pantas dari Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wong tunggul payung lamun sirang hitung-hitung nikmate Gusti Allah mangsa kahitungan. Sampean ketap-ketip sing awit sore sampai wayah mene pirang ketipan beli ditungi.
ambekan pirang sedotan beli ditumi delengen jantungnya sampean ragan bu gara apa gerayangan aning dada tek 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 ora ditumi hadir kongkon sembahyang sedina sewengi 5 waktu masih pratin bae anak anak Gusti Allah ngupai kula sampean kabeh sedina sewengi pirang jam bu pirang jam 24 jam sholat 5 waktu sing sewaktu padu 5 menit berarti pira bakal 5 waktu selawe 24 jam dikurangi selawe menit pira 23 jam 35 mendi bae masih ngomong repot bae aku bakal repotnya aku sawah pirang hektar toko pirang genah duitnya pirang miliar masih repot bae bakal ngatutnya repot mabuk punten uang edan gak repot bulak balik gagal plastik apa nanti ya bu salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah repote jadi pejabat awan bengi ngurusi rakyat apa maning waktune rapat salate sering telat salatullah salamullah ala rasulillah salatullah Siapa kasih bakar? wong tani repot le repote dadi wong tani awan bengi ngurusi wini apa maning waktune tandur sembayang di undur salatullah salamullah Pas payah ya. ya marawi sepada mudun kabeh untung bae gawa kaset dicolok akan yang larutan gak muni bu Kalau nyetel MC koro. wong dagang repot beli wong dagang repot beli wong dagang repot beli repote dadi wong dagang sembayang sok digegampang apa maning dagange laris durung sembayang salatullah Wah, Kiai repot beli, Ustadz repot beli, Walbe repot beli, repot dadi kiai, awan bengi ngurusi ngaji bareng karo rakyat, balik digawani berkat. Salatullah paham bu? Jadi siji sebagai rasa syukur kula dumateng Gusti
Allah masih sayang dumateng sampean. Allah masih melas ning kula sampean. Cacak ke wong tunggul payung tak hajar karo corona pada ngancel di masjid beli, pada ngaji beli, pada ngancel ning tajuk beli. Wah, Bu, kang nomor loro tujuannya sholat adalah di samping rasa syukur dari Kanjeng Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Kang pertama kali dihisab seorang hamba besok ning yaumil qiyamah adalah sholat. Lamun sholatnya bener seluruh amalan. Lamun sholatnya beli bener, apa maning beli sholat acan, maka amal seluruhnya tidak akan benar. Kadang-kadang pulang nges, Bu. Wong durung sembahyang, durung ngaji, durung ngedek tajuk, durung ngedek masjid, mati waniya. Durung sembahyang walebe mati, Pak. Uya waninya. Durung sembahyang mati, nekat. Perangsan ini kerat lekat. Bu, dalam gerakan uang sholat, yuk kita belajar dari sholat. Kenapa uang sholat kang pertama banyu wudu dikit? Karena kita akan menghadap Allah, zat yang maha suci. Baka Gusti Allah suci, kita nih kudu suci. Nda masih ana nih kana mah wong lanang sembayang Jumat nganggona kaos bae. Ningguriana tulisannya walimatul khitab. Ninggurine bocah SD ya diwaca. Angot lagi usung partai mah. Cobloslah nomor sekian. Bu, maka garap ngadep ning Gusti Allah klambine sing bener. Ya kan je Pak Ustaz sing penting mah je nutup aurat, ora bener. Tapi kan etika. Hari ngadep Pak Kuwu. Gawe KTP nganggo klambi kemeja nganggo batik segala macam. Hari ning Gusti Allah. Masih ana makonan, Bu. Masih ana wong lanang. Dirubah kira-kira menghadap Allah Subhanahu wa taala, klambine kang bagus, beli kudu larang. Paham, Bu? Kemudian yang kedua, kenapa ketika masuk masjid, musola, tajuk, sendal anyar, sendal blesak, sendal larang, sendal murah dicop? Presiden Jokowi datang ke Tunggul Payung, peresmian panen perdana misalnya, manjing masjid ngandung sembahyang duhur, copot sepatune wi copot sepatune. Gubernur Jawa Barat datang ke Tunggul Payung sembahyang duhur, copot sepatune nur. Ibu Bupati kunjungan di Tunggul Payung, copot sepatune but. Pak Camat copot sepatune mat. Kuwu copot sepatune wu. Kenapa? Karena di masjid, di musola dilanggar, tidak ada kelas istimewa di hadapan Allah Subhanahu. Kuwu Tunggul Payung sembayang Jumatnya kari ajang renjah barisan ningguri, Bu. Apa ana ning Nurul Yakin aturan awas ya sini ngarepe aji kabeh. Nomor loro ke wong sugi kabeh. Nomor telu ustad kabeh. Lah ora. Anak tukang beca ning Arab sirapa? Beca ya, Pak. Gure tukang beca. Besar beduk. Khusus makan di kelas VIP. Lah. Tubuh tekana kari ning guri, Bu. Ning arepane tukang beca. Bila perlu pencelan kudu ke kubu makene iki. Aja ngomong kiri kubu kiri. Bisa. Kubu itu di balai desa. Kalau di masjid semuanya hamba Allah. Betul. Awas ya Joko kita ngomong pendek besok mencel kupluk kubu. Ya contoh walau yakin. Iya. Gimana?
Kemudian yang ketiga, ketika sholat berjamaah ada imam, ada makmum. Imam itu kubu, pemimpin, harus diturut, harus diikut, sekalipun dia orang miskin, sekalipun dia orang yang rendah derajatnya. Tapi kalau salah imam, diingatakan. Contoh, sholat subuh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Kemit masjid dari imam kederan maca ke ada surat apa yang bisa dibaca? Kosar be asing cintek. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Minggunya ki ngomong subhanallah. 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 Baka subhanallah telung balik saya pakai imam. Ada acara yang tidak layak untuk jadi imam. Paham? Ini subhanallah subhanallah telung balik masuk aja saya pakai. Soalnya mah layak lagi awan kan jadi pakuntulan. Paham bu? Kalau pemimpin salah, salah, dia ingatkan ada gerutu di demo. Apa yang salah? Programnya kah? Tidak dijalankan? Seperti itu, lihat. Ada tugasnya makmum kubu siji, ana dolin amin, laka dolin menang. Ya beli. Ya sembahyang subuh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Sembahyang maghrib, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Sembahyang isya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Mung amin amin. Buktinya bakal duhur asar mah yang beli waladdallin ke beli krungu yang menang bae. Masih angel makonon ko, bu. Ya kayaknya aja Pak Ustadz, wong sembahyang orang bisa jampin aku je, isin orang aja. Sembahyang apa pak? Duhur, entang priben usolie beli orang. Entang priben pak, doa iftitahe beli orang. Paham bu? Yang bakal apa antara sekat punjuk mah pantaryana usoli wasoli. Usolli wasolli kita lang diwat sampai kita jumplak usolli wasolli so usolli wasolli pirang bulan ligar sembayang keburu mana keteka Pak Ustaz oleh beli macam Fatihah aja kurang pas Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin oli jeung alamin oli ya daripada pengalamin lebih ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oleh je bedolin arep cabutin. Oga manur gurupe sing bedolin mah kono. Daripada kangkong arep ngenteni apa? Paham, Bu? Paham? Ya kayaknya je Pak Ustaz ada sembahyang beli khusyuk aja beli sahora. Singaran khusyuk kayak apa? Kula duwe tajum ning ngarepan umah pataryana bakas sembahyang maghrib. Ya Allah, ana bocah dagang tahu Pak. Halo. Digoreng dadakan. Enak gitu loh. Krungu kita gitu tahu bulat ya. Praga tahu bulat apa maning? Kacang godogan. Sampai sembahyang maghrib, Bu. Kromo beli mau suara motor lewat, kromo aja Pak Ustaz, berarti beli khusyuk. Malam Sabtu ya, Bu, kromo beli suara motor lewat, orang kromo aja Pak Ustaz, berarti budek. Yang buktinya bakal sembahyang kunci ketemu.
bakal lagi sembah, ya Allah kompor turun di pateni, ya Allah ledeng turun di pateni, ya Allah iya kita kedua janji anu sing penting mah sembahyang anak dene diterima lan beliye, sing penting mah sampai nurut karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham bo? Dari balik maning, balik apa maning? Bakal sembahyang Allahu hari Allah Akbar apa artinya? Allah maha, bakal Allah maha besar kok, Allah yang punya segala-galanya. Aku kecil ya Allah, duit apa sih, gablek apa sih, gawa apa sih? Toli bakal ngomong Allahu Akbar, tangannya diangkat. Kenapa tangannya diangkat? Ini adalah bentuk penghormatan bahwa Engkau lah ya Allah yang maha segalanya. Kita kecil, ampun ya Allah. Polisi ngubek-ngubek bajingan, bawa kena angkat tangan, tembak beli mangsa ditembak. Begitu Allahu Akbar menti jeloyo ke tangan ning dada ya walaupun ya, padahal bokong lega gigi rambak. Kenapa Kanjeng Nabi ngajarakan makanya? Satu saat bu gelem digelem, suka tidak suka, enak lenak bakal ya beli mana wong tunggul payung pesening walau be bokat kita mati tangannya kanan ya perasaan malaikat wedi sama ya Allah be diangkat tangannya Allah. Apa artinya? Satu saat kapan kita bakal kembali ke hadirat Allah dengan tangan seperti ini. Paham? Mulanya sairane wong bengen bu, hai ulama ibadahku lane melu mumpung durung walbe bentingi telu mau esok masih kanda karo batur mati beduk jang papat manjing ning kuburan luwi susah luwi peteng malaikat periksa iku luwi kereng bonggan sirah ning dunya ne glandang-glandung sedia akan awak ira arep dipentung. Ya Allah, lagi esuk masih kanda bareng, ngobrol bareng, ngopi bareng, rokok bareng, ngaji bareng. Dia sudah dipanggil oleh Allah untuk selama-lamanya. Sing aran panggilan ilahi didelang absen bu, lakas tua dengan laka. Anak wong tua umur 70 tahun beli mati. Anak nembe ceprot mati anak karirnya lagi nanjaknya mati lagi tahun 94 bila masih kelingan kuliah di Bandung ada seorang artis cantik suaranya membahana, api cintaku yang membara mati. Artis cilik usia 6-7 tahun masih SD, cita-citanya luar biasa, pengen ganti akan wakaji oma. Suaraku terkenal di mana-mana, lebih terkenal dari si Maradona. Itulah cita-citaku, ingin jadi pangeran dangdut, dangdut acak-acak, dangdut acak-acak, dangdut acak-acak. Barang jika terkenal beli, suarane bagus beli, sugi beli, pinter beli, orang sembahyang waninya. Paham bu? Telengan istrinya Pak SBY, Ibu Andi Bambang Yudhoyono, uangnya bagus, cantik, anaknya jenderal, terkenal, istri seorang presiden, mati. Agar tahu jadi rabine RT baik.
sembahyang bel, ngaji bel, so betul. Oh, kula mangelingaken gelem srop liwis aja dosa-dosa kita. Dosa wong ado laku, merasakan wong ado laku. Kita singgawe dosa teplok wong ado laku. Kita singgawe salah teplok wong ado laku. Ya wis itu mati itu wong ado laku. Pernah disumpatani bedika. Dari kang nomor loro amalan yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Delengan tak sedekah oleh apa? Ruku Allahu Akbar tuh para kelemahan. Paham bu? Laki-laki asalnya sing lemah, lagi ananing dur lemah, bakal balik ning jero. Sami Allahu liman hamidah, jenggelak waras maning sehat maning. Terakhirnya nyungsep sujud. Maka sujud gua apa? Ndas dingsor bokong nanca. Paham bu? Anggota tubuh kang paling larang regane, akeh modale, tinggi kehormatannya apa bu? Ndas. Delengan ndas. Duit-duit 1.000 manjining apa? Kanggo ndas bega pragat bu. Sampo beli cukup siji. Ana lift boy, ana dandruff, ana maning sansik, ana maning daf, ana maning lux. Pragat sampoan wong wadon delengan sing kaya kersem pak, elips, wur. Cukup bu, dur, lebarai, Garnier, Biore, Wardah, Cepuk, Pons, Nivea, bora bore. Cukup, durung, delengan wong wadon bu, dodok ning kamar hias, bu, taplok, bedak dasar, kok maning taplok maning bedak tabur, setepak taplok kabeh, met sapu cilik tuh, ayo diler, iya beli, ijem kurang jelakantit, met gegep cilik. Alis kurang kereng, met spidol, wak. Di abang-abang, di ijo-ijo. Cukup bu? Cukup. Tapi ketika sholat di hadapan Allah, kita sujud di hadapan Allah, apa dari Allah? Bong, nanjak, sirandas, nyusep. Apa yang kita banggakan? Apa sih dikanderakan? Kemudian yang ketiga, apa tujuannya sholat? Di dalam sholat ada pelajaran akhlak. Siji, melatih pula untuk disiplin. Maka sholat sing tepat waktu. Begitu krungu suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jadi yang tinggalkan semua aktivitas pula menuju panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertiter ba ana wong sembah kana adzan Allahu Akbar Allahu Akbar lah adzan mani bayat ya adzan mani selama sedang duhur setengah telu. Disiplin, paham? Yang kedua, di dalam sholat ada pelajaran kesabaran. Sabar. Sembahyang duhur 4 rakaat, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh loro. Sabar. Anakin mah kadang-kadang imamnya seneng ning bola. Imam gelis teman bola final. Met kuno. Iya, taruh TV dengan depan masjid atau kartu. Ya Allah, imam di Subran di Sapo, di gelis teman final di Indonesia kalau Thailand.
benangnya beli sembahyang sampai ke boter-boter. Sabar. Bulannya punten, belat mana bulan puasa. Bulan puasa ya aja dipercaya. Ana wong sing takon regane rakaat. Ini kono pira, kudu likur, wah suwe. Ini kono sulas ngakin. Kadang-kadang daun dan dina pertama, malam pertama imam macana rada suwe. Hari kedua, mam, gas mam. Ana sih mau kono, awas jalan mana ke ujian, kang sebenarnya ini bulan puasa, bulannya dong mana ke anak. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balikna ramadana wa hasil. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balikna ramadana wa hasil maqasi. Allahumma ya Allah barik lana berkahi urip kula, kira-kira panjang umur waras sehat akeh rezekine supaya bisa taat patuh karo Gusti. Fi Rajaban ning bulan Rajab ki bulan kieu, wa Sya'ban ning bulan Sya'ban ya Allah, wa balighna Ramadan Gusti, muga-muga umur kula nyampak ning bulan Ramadan 2022 amin ya Allah ya Rabbal. Wa hasil maqasidana ya Allah, cumponana pinyuwunan kula, kabulkan maksud kula amin ya Allah ya Rabbal. Ya Allah aku rindu dengan Ramadanmu ya Allah. Bu, awas ning bulan Ramadan aja kaget. Ana wong adan kang disenengi, anak kang disengiti. Adan ki walabe. Bakal jamnya 6 kurang 10 menit ning tajuk, ning masjid, ning musola. Asyhadu an la ilaha illallah. Parah. Allahumma laqasumtu. Terus. Wa bika amantu. Terus. Birahmatika ya arhamar rahimin. Glenggem batalaken salat ning tajuk ning masjid ning musola. Begitu sampean balik Bu, mangan karo soma, karo keluarga, karo anak putus segala macam. Dauga selonjor wong wadon alhamdulillah disori pirakan puasa 5 jalan alhamdulillah. Wong lanang utut Samsu popo. Samsu kan rada ngelendung ya, patarian anda kepak si bakal. Dauga telung kempotan walebe ustaz adan maning. Allahu akbar. Ya Allah tan adan maning bah. Akhirnya Samsu mau arti buang emak diputus ditaruh ning jendela kok kata nasi ngemet dadi ditaruh ning kuping manjing musola manjing tajuk kipas gue wer genia dulu mati saya berapa barang anu ustad macanya surat waduha waduh dari sini guru, ayo lebakin ke anak kuping pepek. Ya Bu. Disiplin akan menyembah kepada Allah Subhanahu di akhlak. Siji disiplin, loro sabar, telu akhlak. Delengan yang sholat Bu, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Delengan tangga batur sedulur sebelah tengah. Wis mangan durung, wis jajan durung. Assalamualaikum warahmatullahi. Wis mangan durung, wis belanja durung. Sebarkan kedamaian. Jadi Islam itu artinya damai. Paham? Sampai agama apa? Kristen, gereja. Sampai agama apa? Hindu, pura. Sampai agama apa? Buddha, wihara. Sampai agama apa? Islam, masjid. Si beli jelas di walaupun nih masjid beli, nih gereja beli. Masih anak. Kita ini gereja beli, nih masjid beli, wihara beli, agama apa?
Maka mati pengen ditandingi, pengen diadusi. Paham bu? Islam itu adalah rahmatan lil agama apa saja silakan. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Toleransi antar umat beragama. Paham bu? Kadang-kadang wong kita nih singgah ruwet. Si jine usoli, si jine beli pisah masjid. Si jine sembahyang traweh 13, si jine 11 gawe rombongan mani. Islam beli maju-maju gini kene. Paham bu? Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhlak. Tadi kenapa setiap ganti gerakan ngucapnya Allahu artinya apa? Kudu eling ingat karo Gusti Allah. Paham bu? Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pula 10 menit maning. Oh, pengen beli sampean duwe anak soleh solehah. Pengen beli pak. Punten, kula titip DP kana 5. Pertama, kenalkan anak-anak kita dengan Allah. Kenalkan anak-anak kita dengan nabinya, dengan kitabnya, dengan kiblatnya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ana sing ngomong, Pak Ustaz arep takon ya. Pada beliau Allah karo Tuhan beda, maka Tuhan mah semua agama. Mulai kan di Pancasila ketuhanan yang maha esa, bukan keallahan. Tapi kalau Allah khusus ucapan wong Islam. Telangan lafaz Allah. Yang kedua, yuk kita petani lafaz Allah. Ada alif, lam, tasjid terus ha. Tuhan. Tulisannya ada pirang huruf Tuhan? 5. T U H A N. Telangan lafaz Allah. Hilangkan alifnya. Apa bunyinya? Lillah. Tapi Tuhan. Hilangkan T-nya. Apa bunyinya? Tuhan. Hilang sembahyangnya Tuhan. Tuhan. Ya. Hilangkan maning lame. Dari apa bunyi? Lahu. Kepunyaan dia. Lahu ma fis samawati wa ma fil. Sok dengan Tuhan. Hilangkan uwe. Jadi han. Lak artinya, lak maknanya. Dengan lafaz Allah tinggal ha. Ana beli maknanya. Apa? Muhammadun abduhu wa rasuluhu. Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Tekan di preteliga tulisan Tuhan lah ke maknanya pak. Yang ketiga, yuk delengan bengi Jumat tangia jam 3 atau jam loro sampai birit Allah terus mengerucut sampai bersatu jiwa dan raga kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi delengan ngomong Tuhan sing gelis. Tuhan. Usah karena undang-undang kita. Ana wong ngaji ning ngadepan Masjid Nurul Yakin, ono sing ngantuk wae harapan tak dolok bokong. Manak-manak neh hantu. Tapi dah kata semonoga bokat sampai nanggap sandiwara ndeleng sandiwara entah seriti pasti metune buta. Bagian buta beli katon, hari buta kan beli katon. Tapi tobat ladalah.
Ari laku beli, ari dalah ku nodok kena. Jadi bakal wong buta beli bisa nodok kena. Toleh pemani ngomongnya buta. Tobat, tobat, tobat. Buta bae tobat. Jika beli tobat, tobat. Gila-gila. Tobat, tobat, tobat. Ana wong selonjor korsine loro. Lamun anak telu manggleleng kuno. Ana wong dikimpun bae sikile. Toko bae selonjor lo soko. Mumpung demikian sedikit Malaka. Nah, Bu, gagian tobat karo Gusti, tabaya tubuh tobatan artinya kembali bener bae dudu malaikat, salah bae dudu set. Kadang-kadang bener, kadang-kadang salah. Ya kita. Iya. Mulane apa? Mulane Gusti Allah melalui Kanjeng Nabi kang akeh maca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidni ilman titip tanamkan keimanan dumateng anak putu kula sampean kabeh. Sore jam loro madrasah, esuk SD, SMP, MTS, tas magribe ngaji. Ya Bu, dikenalkan karo Gusti Allah. Ajak aya guru caka bengen. Guru kenembang ning bocah topi, saya bundar topi saya, kalau tidak bundar, bukan topi saya, topi siapa si bundar. Coba diganti kalimatnya, Tuhan saya, Allah Tuhan saya, kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Kadang-kadang bokeh si guru ki bobat ki Patariana. Sampean dua anak cilik jam rolas nangis sok apa ngomongnya? Beri. Anak setan. Anak biang. Ya beli. Pengen anak bocahnya bobat, dah wong tuanya ke bobat dulu. Bu, yang kedua pendidikan agama. Bila perlu dipondokakan Bu. Ya, cikal bakal tunggul payung 5, 10, 20 tahun yang akan datang adalah anak-anak sampean. Pondokakan. Paham? Ana sinan tangga. Ustaz, lamun anak kita dipondokakan, pada gedene jadi apa? Jadi kiper, Bu. Kiper traweh. Bu, bakal wong pinter agama mangsa rugia, mangsa kelantia, mau pak ulang ngomong sandiwara lockdown, organ lockdown, Depok lockdown, pengajian lockdown, untung bae masih ada wong tahlil. Ilallah. Dah. Biasanya kan hitung dina matang pulung atus dirada rejo ra. Iya. Berkat gitu. Praga talim hitung dina anak tuan rumah ngomong. Berkata dari 3 beli, dari kita aja ngomong. Cangkolakan beni motor ngomong. Ilah lo sampai muntuk.
orang berangkat. Ya beli, boleh be. Ya. Anak kadang-kadang pakai pasar ngetat lampu LED ganggu kita ya. Arab tak ngomong bloli. Ya kita gak perlu lampu LED tuh. Ilallah sampai muntuk. Iya. Oh, janjikan di pesantren, di pondokakan, sekolah agama. Moga-moga dari anak yang soleh amin. Ya Allah ya Rabbal. Dawang bengen karo sekian bu beda cara pengajaran. Dalam bengen mah zaman kula patariana masih anak turutan. Ya walaupun ya. Alif jabar A, alif dari I, alif pesai O, A I O, B jabar ba, B dari B, B pesai bu, ba bi bu. Wawasin asi jabar was. Kalian beli. Sin jabar sa, lam jabar la, mim pesai bu, wassalamu. Alif tamu jabar an, alif tamu jare in, alif tamu pesai un an in un ban bin bun tantin tun sansin sun bengen. Berada jero dilancar. Dari ustaznya ulaika. Dari anak ketika ulaika kurang dawa ulai aku. Bocor ada batik patariana aja walaupun ada ulah dawa ya dawa pak ulama. Pakat sindak kodok. Lajari gimana? Zaman sekian sok anak beli sing kaya konon walaupun ikan ya. Laka nganggone metode ikro, hari ikro apa? Bacalah. Hari bacalah ku anak asal bisa maca. Ayo ikro satu. Baso, soto, somai, kol-kolai, sebelah. Coba ikhfa bari kol-kola. Fangsit. Zaman kian mah gimana? Beli kayak zaman pengen dipreteli pengen. Si nomor telu jaga pergaulan anak sampean. Boleh bergaul dengan siapa saja, tapi ada batas. Titipan kening tajuk ning sholat. Kalau ditakone, titip anak kita. Sira utuh apa? Sampurna ta, jarum ta, udang garam ta. Minumnya kopi luwak ta, barista ta, cappuccino ta, kopi mik, gudai. Aja belum lawur bu. Ya Allah, hari ini tipakan motor anak bayar ya. Hari ini tipakan bocah belum lawur. Kula mau patariana nih tajuk ya. Sebulan 10.000, beli bayar 10.000 minggir. Maksudnya kira-kira anak tanggung jawab. Paham bu? Ini mah kadang-kadang baca patungan jarajaban. Waduh, patung maning patung ditajukin. Tapi bakal giliran sendal hilang. Aja ngajin tajukuan sendal anak kita orang pasang bilang bayar. Kita harus gini-gini biasa sendal kok. Badekan. Ndok bebek kita tesakan nih entong. Wis kita tesakan toli netes, toli dadi meri. Pertanyaannya, watak meri ning entong tanding bebek. Ayo, watak ning entong tanding bebek. Ning entong, cung si bebek. Lah, bu, ngerti maksudku lah. Jawaban yang tepat adalah watake, karaktere, sifate yaning entok. Sampean wong tunggul payung be anak pondokaken babakan Ciwaringin Cirebon. 5 tahun be kalau be aja kakek. Balik mang tunggul payung sejen. Bocah ki barang di pondok nabai sarung lucu-lucu. Kupluk lucu-lucu. Jas lucu-lucu, bisa adan, bisa pujian, bisa maca Quran. Siapa kumpul sing ngajari sing kaya kono tuh? Nah, para kiai, para ulama, para ustad, bu, sampeane teh kudu ngopeni, paham? Jaga pergaulannya, masya Allah, bu. Kadang-kadang bocah lanang
celana bener-bener pada disoeki, kuping dikecos ini dia abang-abang raine dilenang-lenang nembange langkabir anggur gabage langkabir langkabir anggur gabage sing penting pada maboke tuh beli peta beli batu lagu magadir langkabir jaga pergaulannya boleh anak ulah sampean kabeh bergaul karo sapa betulung kira-kira bernuansa ajaran agama sing nomor 4 bokat anak sampean kerja ning Jakarta ning Bandung ning Cikarang ning Tangerang ning Cirebon ning di bae takon anak nang siraku kerja apa gajinya sepira kanggo dokosnya kanggo belanja segala macem kok aja kirim semene gedene semene akehe ning kanane pengedar narkoba mana bisa makonon sampai di kepung-kepung naudzu sing nomor 5 bokat anak kula sampean kabeh gede kelawan-lawan toli payu jodoh tulung kula titip latihan kang seiman dan sekeyakinan ajan dalam harta bendane ajan dalam dunyane tapi dalam keimanan ibu mulanya bakal kawinan walaupun sering rokna rumah tangga sakinah mawadah warohmah hari sakinah apa tenang adem ayem rumah tangga pada jogrek pada tukar rebutan apa bu halo rumah tangga pada jogrek pada tukar rebutan apa ngerebutakan bener dari sing lanangnya bener dari sing wadone bener daripada jogrek paham terutama kula titip di wong wadon don pengen jadi istri soleha pengen titip gak pengen telu ya siji tandane wong wadon kang bagus jare Kanjeng Nabi idza nazarta sarota apabila dipandang diseneng apa disawang di dalam sarota nyenangaken sampean wong tua nganggo jilbab ngadiring pengajian masya Allah seneng sampai wong enom ngadiri pengajian seneng pantas disawang tualan enom pada ngaji ala pada ngaji sikiles lonjor gigir genjelende matane ala pada Ustadz sing ceramah promosi umah suarane ala suarane manuk platuk mabur rengetan wong ngantuk raine kaya setan paham bu awas di wong wadon yang kedua bu iza amartaka atau aska lamun wong wadon dikongkone wong lanang kudu nur tanda kutip selagi perintah itu tidak bertentangan karo agama Islam nih gawe tebruk kami maka wong wadon soleha mah ngomong sama kene kang gulane nganggo watu tak pasir arane wong wadon soleh bakal beli soleha sejen ngomongnya bu mi gawe tebruk kami tebrak teh anak gula anak hari cok bae lah matanya apa lah tangannya apa segot maning bu bakal wong wadon si soleha nyuguhi laki mangan kang ikawis lawe jangane sambele cowele segala macam yuk pada mangan bareng tapi bahkan wong beli soleha wong wadon beli sok ngaji wong lanang mangan waya gedung pindang kari loro apa ngomongnya aja ditokakan iwakaku kamu bocah durung mangan di kamandas ya karo buntut segot mana iya konon iya
Iya. Ya Allah, jaga tenggrica. Bu, wong wadon lanang kruyuk pengen gawe mie. Wong wadon gawe kena mie gak? Granyam bae cangkem, Bu. Hari turu gak klesak. Jalukan bae tutup warungnya gak. Hari turu bae coba, Bu. Wong lanang jaluk mie. Anak nih kene anak. Anak. Ya Allah. Bu, udah sampai ke bakal wong lanang elaka, wong lanang ninggal mah ketuan orang. Ngenes beli, ketuan beli, sedih beli. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Gusti, aja anak kita sing mati dalam maning bulan puasa. Dalam bulan mati siapa sing mola, siapa sing bakaya, siapa sing usaha. Hari masih ada di telapak tiba. Hari selaka ditangis. Bo, endah wong lanang sampai semati-mati nih dewe. Telapak gimana? Telapak gimana? Melas wong lanang. Lagi tahun 2020. Jalangan Bo, di lockdown. Wong lanang boleh kerja. Ning jero mah ditelapak tiba. Tika karo kaya konon bae. Arep molor bae, arep turu bae, arep ngukur ranjang bae, beli mola-mola, beli makaya-makaya. Wong lanang ditelampek ini wong wadon sasa lu grembal metu. Dicandak nih polisi karo Satpol PP. Ayo mau kemana? Masuk. Metu dubak-ubak polisi. Ning jero ditelampek wong wadon. Hendak semati-mati deh jadi ketak-ketak ya, Bu. Melasnya lagi cilik disewotin nih wong tuane. Sekolah disewotin nih guru, takang duwe rabi disewotin rabinya. Lah enak-enak wong lanang. Bulan ada survei membuktikan Patariana kenapa wong wadon lebih akeh daripada wong lanang. Wong lanang mati dingin, kenang digentak-gentak dah. Paham? Boh, paham? Kadang-kadang Wakaji, jangan wakaji lanang ika layak. Coba. Bu, jadi gentak-gentak aja Bu ya. Kok bakal digentak-gentak melas nggak? Gimana? Awas, bagian sampai sembahyang solot, ngajinya solot, masih gentak-gentak wong lanang dosa. Paham? Paham? Sebenarnya kurang 10. Ye, jam-jamnya kita, si tubuh kita. Emang Mas Bulo titip jam rolas kurang 10 menit. Siji oleh Isra Mi'raj, siji aja pada wani ninggalakan sholat. Siap? Siap? Sing nomor loro kula tulung titip aja wani ninggalakan ngaji. Buatan aja wani ninggalakan hari ngaji ku apa? Sanga bari siji. Hari sanga bari siji pira, Bu? Bakal 10 ku jejeg beli. Dadi bakal pengen dari wong jejeg kudu ngaji. Bakal beli ngaji, beli jejeg. Sok sampean jentul esuk ning pinggir emper. Ana raya-raya majelis taklim. Kudune abang, lambine putih. Ya, bendera kita. Lagi arak-arakan. Agustusan masih ado bisa arak-arakan. Omongan. Ana motor, Vario anyar, ya kredit. Iya beli. Ana wong wadon, wong tunggul payung, oleh kiriman sing anak kayak sing Taiwan 10 juta, ditokokaken gelang kalung. Ngomong beli Bu. Ngomong lu nggak krampiang. Ya, jo gelang babang nyander. Bareng abang didolak eder. Ngomong mana? Bu, yen duwe cangkang tolong dijaga aja ngomong sing ora yen arep kibat sirah ke kaca apa sirah
urip sempurna. Mangsa bayara tobat-tobat kan. Tobat mangsa sawera. Coba bahkan yang organ mah. Bo. Warati yang warkadokan, jumur pengse kedodokan, iwak kodong pindang teri, rada sombong sing luar negeri. Bak beli mawur sabar. Bo, si jaja tinggal sholat, loro aja tinggal ngaji, telu titip anak putu gula sampean kabeh. Dan jing akan ning madrasah, dan jing akan ning pengajian, dan jing akan ning tajuk ning mushola. Ibu, supaya jadi anak yang soleh-soleh. Amin. Bok pilih anak sampean dari apa baik, dari pegawai, dari apa baik. Ingat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lamun anaknya sampean agamanya kuat, ngajinya pinter, akidah kuat, akhlaknya bagus, jadi dokter, arep nyuntik uang ubuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma warasna cas. Bok pilih anaknya sampean ngajinya hebat, akidah kuat, jadi bisnismen, pengusaha, buka warung, sholat duha, gredek, Allahumma larisna. Paham bu? Moga-moga udah sampean kabeh jadi hamba Allah yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat tinggal dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah jam 12 kurang 5 menit ning jam pula. Moga-moga wonten manfaatnya. Bu, moga-moga wonten manfaatnya. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Taryana SPDMA ingkang sampun ngundang kula. Moga-moga pertemuan kula wonten takriki mawon terus sampai tekan akhir hayat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Niku mawon ingkang saged kula sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Al-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.